आं बर'मोन नेपालि दा हाबा जादों नेपालियानो जाना दं समावथ' अबाव खारना फैनो गाव मोजां मोनलायनानै गावबो लाबोबाय आंबो मोजां मोनदों ओमफ्राय सानदों मोजां मोनलायनानै बिदिनो जाबाय आरो जादोंमोन बारु न'खरनि मानसिफोरा नाङामोन जों बर' नालाय गावसोरनि जाथिखौ लाबोगौमोन गावसोरनि जाथि लाबोबा गावसोर भाषा रोंगौमोन होननानै जोंनियाव 12 मिसल दं नालाय भाषाखौ रोङा ओमफ्राय दा जों रोङि नालाय जोंथ' बर' बिफाफोराबो रायलाया नालाय गथ'फोरखौ निजेनि भाषाखौ फोरोंगोन होननानै गावसोरनि जाथिखौ लाबोनो गोसोमोन आरो জেগাবিলাকতো হাবিয়ে আছিলে এনেকে খেতি নাছিলে এতিয়া হাবি কাটি কাটি আমালোকে নিজে দখল কৰা এতিয়া গৈ আদিয়ে পালে আৰু সূত্ৰধৰ আছে বৰ্মন আছে বৰ্মনটো বেংগলী হয় বেংগলী আচ্ছা আৰু নেপালী আছে বড়ো আছে সূত্ৰধৰ চাৰিঘৰমান আছে চাৰিটা জাতি আছে চাৰিটা জাতি কি কৈছে মধুসূদন আছে মধুসূদন মানে এইটো কি বস্তু এই হেৰি বিজনিৰ পৰা মানুহটো আৰু যেন নামটো নাম ৰাখি গ'ল তাৰ পৰা এইটো মধুপুৰে থৈ দিন নামটো মধুপুৰে এইটো কাহিনী মানে আদি মানুহ নাছিলে এতিয়া আমি আহাৰ আপোনাৰ 15-16 মান হওঁতে তেতিয়াহে আদিবিলাক আহিছে Good morning to everyone. Welcome to back my Raju Dhonsi YouTube channel. नै आङो दायो मोनसे जायगायाव दंफैलायो बे जाहैबाय जोंनि गगामुग मिंमांनि सिङाव थानाय बेखौ होनना बुङो मधुपुर ना मधुपुर गामियाव दिनै बिनिनो आं माखासे बिथांमोना माबोरै रायजो जाना दङ आरो बिसोर गामियाव माबायदि मा हारिनि जाति दङ बेखौनो आं नोंथांमोननो खोन्थिनो होननानै फैलायबाय आंजों दायो नै दंखायो अलरेडि आंनि उनावहाय सानै आरो सासे फैगासिनो दङ ओमफ्राय जोंहा ओरै सासे दं नै आं माने बेयाव जेसेबांखिनि दायो मानसि दङ बेजों आं गासिखौबो एसे रायलायगोन माने दायो माने आङो बेयावहाय जास्ट मोनफैनानै ओमफ्राय जोंहा ओरैजाय सासे दं नै बेबोथाय मा मानसि बेखौ आं मिथिया दा सोंबासो मिथिगोन बिथांमोना माने बेयाव रायजो जानाया खै बोसोर जाखो आंनि आन्दासावथ' आं जोनोम जायैनि सिगांनो बिथांमोनहा अलरेडि माने रायजो जाखानाय ओमफ्राय माने बिथांमोना बबेनिफ्राय फैनानै माबोरै जाय आरो बेयाव माबोरै जाय माने बिसोरथ' बिराद आं नुनायाव माने आं उन्दैनिफ्रायनो बे लामाजों थांलाय फैलाय खालामो आं माने सानबाय थादोंमोन मोनसे समाव आं माने मोनसे भिडिअ बानायनो होननानै बिथांमोनाव आं दायो एसे एनै मिथिबाय बिथांमोना माने मोनसेल' जाथिनि गैयानो आं बेनिखायनो माने बिसोरनि माखासे थासारिनि अबस्था बिसोर माने माबायदि थायो आरो माबायदि नेमखान्थि सोलिनानै थायो बेखौनो एसे आं नोंथांमोननो दिन्थिलांनो होननानै दिनै फैबाय बिथांमोना एक्चुअलि मोनबेसे हारिनि मोनबेसे जाथिनि मानसिफोर दङ बेखौ आं नोंथांमोननो खोन्थालांसै नोंथांमोना आंजों थाफाबाय थाबानो जाबाय थेवबो लोगोफोर बिदिबा जोङो भिडिअखौ बारा गोबाव खालामला जोङो भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै चलो लेट्स गो फैबाय दायो जोङो माने बिथांमोननि माखासे रायजो जानाय आरो माखासे गामिनि माबोरै बिसोरनि हाल साला एसे आं रायलायनानै खोन्थानोसै आरो नोंथांमोननो फार्स्ट टाइम आङो खुलुमबाय नमस्कार हुकुलुके खुलुमबाय दै आं गासैखौबो नोंथांमोनखौ मधुपुर गामिनि आयं ओरैजाय सानैबो आयं ओरैजाय जोंहा आदा बिथांमोनखौ आंनि राजु धनसि इउटुब चेनेलाव फार्स्ट टाइम आं बरायग्रोना लाबाय ओमफ्राय दायो आं बिथांमोनाव सोंगोनसै फारसेनिफ्राय 80-90 আপনার মেন জন্ম ক'ত আছিলে জন্মটো আমার একদম হেৰি হৰিচিঙ্গা টংলা আপুনি কি লিখে বৰ্মন ইয়াত কিমান মান চনত আছিল আপুনি ইয়াতে এইটো পাহৰি গ'ল না মই এতিয়াতো ট্ৰেইন গাড়ী চলাই নাই ন তেতিয়া আপোনাৰ মানে ইয়াত কি ইয়াৰ জগাবিলাক কেনেকুৱা আছিলে জগাবিলাকতো হাবিয়ে আছিলে এনেকে খেতি নাছিলে এতিয়া হাবি কাটি কাটি আমালোকে নিজে দখল কৰা এতিয়া গৈ আদিয়ে পালে এতিয়া আপোনালোকৰ গাঁওটো কি আদিৰ লগত যায় না এফালে আসামত যায় আপোনালোকে আসামত যায় আপুনিতো বৰ্মন আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালী কিমান আছে ল'ৰা আছে 3জন আছে ছোৱালী 3জন আচ্ছা ল'ৰা 3জন ঠিক আছে আপোনাৰ মানে ইয়াত যেতিয়া আপুনি আহিছিল কি কাৰণত আহা হ'ল তাৰ পৰা আহাটো মানে নিজৰ মোমায়ে আনিলে মোমাই আচ্ছা বল যাম তাত বহুত ভাল হয় বুলি খেতি মাটিও ভাল বুলি লখিমপুৰত প্ৰথম লখিমপুৰত আহিলে হয়তো লখিমপুৰ আকৌ মানে আগত সেইটোৱে লখিমপুৰ বুলি কৈছিলে ন তাৰপাছত মাটি ভাল বুলি তাৰ পৰা আমালোকেতো ইয়াত দখল কৰিলো এতিয়া আমাৰ মামা বিলাকে আকৌ ঘূৰাই পেলাই গ'ল এৰি থৈ গ'ল তেতিয়া মই অকলে ইয়াতে তেতিয়া আপুনি যেতিয়া প্ৰথম আছিল তেতিয়া কিমান মান ঘৰ আছিল ইয়াত এইখিনিত প্ৰথমত কোনো নাই আমি আপুনি এক ঘৰ আচ্ছা তাৰ পাছতে আকৌ তাৰ দেউতা আহিলে ইয়াত দেউতা আচ্ছা কিমান মান চনত আহিলে ইয়াত দেউতা
ইয়াতে অলপ পিছতে আহিলে 20-25 মান হৈছে আচ্ছা ঠিক আছে আৰু সুধি মই আপোনাক সুধিম এতিয়া আপোনাৰটো আপুনি কি লিখে এতিয়া আমি সূত্ৰধৰ আৰু ৰাজবংশী একে হয় নেকি না নহয় নহয় বেলেগ বেলেগ পৰি যায় আমাৰ বেলেগ আমাৰটো হল এসি পৰি যায় এসি মোৰটো ওবিসি আচ্ছা আপোনাৰ মানে জন্ম ইয়াতে না জন্ম মোৰ ইয়াতে তেতিয়া আপুনি জন্ম হোৱাৰ সময়ত কেনেকুৱা আছিল এইবিলাক জগা ডাঙৰ সৰুৰ পৰাটো আমি ইয়াতে থকা নহয় জানো বাকি মোৰ 38 বছৰ হৈছে 38 বছৰ 38 দেউতাটো তাৰ আগতে কিমান বছৰ আগত আহা এইটো মই নাজানো দেউতাই ইয়াতে বিয়া পাতি সম্ভৱ ইয়াতে আহিছে মাত্ৰ আচ্ছা বেলেগ হৈ এনেকে বেলেগ এনে শুনামতে আপোনালোকৰ যেনিবা জন্ম ক'ত আছিলে বুলি দেউতাহঁতৰ জন্ম জাগা আছিলে বিজনী আচ্ছা এইটো কথা গতিকে সবেই আমাৰ ইয়াতে জন্ম মোটামুটি সিহঁতৰ অহা জন্মৰ পৰা কিবা হ'ব 50ৰ ওচৰত গ'ল 50ৰ ওচৰত এতিয়া আপোনালোকৰ ইয়াত মানে কি বুলি কয় আপোনালোকৰটো ইয়াত কি মানুহ আছে গাঁৱত আমাৰ এতিয়া এইটো বেংগলী আছে নেপালী আছে সূত্ৰধৰ আছে বৰ্মন আছে বৰ্মনটো বেংগলী হয় বেংগলী আচ্ছা আৰু নেপালী আছে বড়ো আছে সূত্ৰধৰ 4টা জাতি আছে 4টা জাতি আচ্ছা তেতিয়া আপোনালোকৰ ৰাইজৰ কাম ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা হয় সবে মানে একেলগে একমুট হয় না একমুটেই হয় এনেকুৱা মানে কোনো মানে হাই কাজা এতিয়ালৈকে নাই আৰু আপোনালোকত মানে কোনোবা কয় নেকি আপোনালোকে অৰুণাচলী বা আপোনালোকে অসমৰ এনেকুৱা কিবা কেতিয়াবা এনেকা মাজত কিবা এটা কিবা কোঠাত লাগালাগি হৈছিলে নেকি কেতিয়াবা আগে পিছে তেনেকুৱাটো নাই ন শুনি পাইছো আগৰ এনেকে হৈছিলে বোলে কিবা কিবি গণ্ডগোল শুনি পাইছো কিমান চনত একবাৰ কৈছিলে জানো মই মনত নাই दाना आयंआ खोन्थादो गोदोनि जारिमिनफ्रा माबायदिमोन गोदो माबोरै फैनायमोन आरो माबायदि फैनाय जाखो आरो बबेनिमोन आयंआ माबामोनलै तिहुबालि हाजरिनि तिहुबालि हाजरिनिमोन तिहुबालि बालि हाजरि बबेखिलि तिहुबालि कामरुप बेयाव माने जोंनि आदा सासे फैदोंमोन आयंनि बेयाव आं माने दोनो होनना फैफादोंमोन फैफानायाव माने बिदि लोगोसे फैफाबाय फैनानै आं बेयाव थाबाय थानानै आङो सिमन सापरियाव हाय सोलायहैदोंमोन फार्स्ट टाइम होमबाना हाबा साबा जायाखैमोन बे समाव माने बिदि जानानै बेयावनो थालांदो आं थालांनानै बेयावनो थानानै दा गथ'फोर हिनजावसा गोजा साब्रै ओमफ्राय जोंहा बिदा फंबाय साब्रैमोन सासे गोमालांबाय दा जोंनियाव सानै दं आरो जों बिदिनो फैनाय जादोंमोन आरो ओमफ्राय बेयाव फैनाया बेसेबांसो सनाव फैदोंमोन आं बेयाव फैनायाबो आंनियाबो जाबाय 20-22 बोसोरसो बेयाव फैनाया होमबा बेयाव फैबाथ' सब गासिबो मानसि जाखाजोब्बायमोन आरो मानसि जाखाजोब्बायमोन दायो बेयाव ओमफ्राय मा जाथि दं ओरैनो जा मा जातनि मा कास्टनि मानसिफोर दङ बेयाव कास्टनि मानसिफोरखौ बुंखाबायानो जोंहा माबा दङ ओइ बेंगलिफोर ओमफ्राय लोगोसे सुत्रधरफोर दं ओमफ्राय नेपालिफोर दं ओमफ्राय बर' दं ओमफ्राय धर्मनि खेत्रआव जोङो माने बाथौखौनो जों बोसोरकिया फुजाखौ फालिबाय थायो बिदिनो आरो बेनिफ्राय गावबा गाव बेलेग न'खराव फालिनायखौ फालिनो होदों बिदिनो आरो जेनेबा नेपालिया गावसोरनि नेपालिनि जुदि न'खराव माबा मोनसे फालिनो दंबा नोंसोर न'खरनिखौ फालि जोंनि रायजो बार'लिदो बयबो ज' थाथों होननानै माबादों आरो बिदिसो ओमफ्राय जेनेबा हाबा हुखाफोर जाबा गासिबो जमा ओमफ्राय बे गामिया बेटा সেইটো গাঁওটো কেনেকুৱা মধুপুৰ পালে মধুপুৰ মানে কি বস্তু আছিল এইটো মধুপুৰ মানে এৰে কিবাৰ পৰা মধুপুৰ নাম ৰাখি গৈছে মধুসূদন আছিল মধুসূদন মানে এইটো কি বস্তু এই বিজনীৰ পৰা মানুহটো আৰু যেন নাম ৰাখি গ'ল তাৰ পৰা এইটো মধুপুৰে থৈ দিন নামটো মধুপুৰে তাৰপিছত এইখিনি যে অলপ নদী আছে সেইটো নদী কেনেকুৱা আছিলে আগত নদীটো সৰু আছিলে ন গেৰমে নদী তাৰপিছত এইখিনি যে আপোনালোকে যেতিয়া আহিছিলে সেইখিনি আদি মানুহ আছিলে না নাছিলে সেইটো এইখিনি নাছিলে একটাও আদি মানুহ নাছিলে মাত্ৰ মিৰি কেইঘৰ মানে আছিলে ইয়াত মিচিং বিলাক আৰু কিংকাপ বুঢ়া আৰু সোণেৰাম বুঢ়া আৰু কমন বুঢ়া আৰু গুণাৰাম বুঢ়া এইকেইটাই আছিল তেতিয়া আপুনিতো ফাৰ্ষ্ট আহিলে ইয়াত আপোনাৰ এতিয়া মাটি কিমান মান আছে মাটি এতিয়া নাই নিজে উল্টাকে কিনিবলগীয়া হৈ গ'ল মানে এইটো সময়ত আপুনি প্ৰথম আহোঁতে কিমান মান মাটি পাইছিলে মাটি আছিলে ইয়াৰ পৰা একদম আমাৰ গেৰমে নদীলৈকে কিবা 240 নল আছিলে 240 নল বহলটো হেৰি 30 নল এইবিলাক সব লৈ গ'ল এতিয়া আদিয়ে দখল কৰিলে
গৰুটো নিজে আকৌ মাটি কিনি পেলাই আদিয়ে কেনেকুৱা দখল কৰিব পাৰিলে এতিয়া আমাৰ সংখ্যা নাই মই অকলে অকলে আছিলে আপুনি তেতিয়া এতিয়া ইয়াতে দখল কৰিলে আৰু আচ্ছা এইটো কাহিনী মানে আদি মানুহ নাছিলে এতিয়া আমি আহাৰ আপোনাৰ 15-16 মান হওঁতে তেতিয়াহে আদিবিলাক আহিছে আচ্ছা 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 এতিয়া নিজৰ হাল গৰু নাই কোদাল লগতে কিবা কৰিছো অলপ চলপ খেতি কিবা কৰিব নোৱাৰে নে গাহৰি ডিষ্টাৰ্ব হৰিণা বহুত ডিষ্টাৰ্ব খাই দিয়ে এতিয়া আপোনালোকৰ সেইটো গাঁৱত মানে কোন জাতিটো বেছিকে পপুলেশ্যনটো বেছি আছে এইটো গাঁৱত এতিয়া সমানে আছে সমান বৰ্মনে বেছি আছে বৰ্মনে বেছি আছে এতিয়া প্ৰায়বা মানুহবিলাকে ভাষাবিলাক চব মানে সম্পূৰ্ণকে জানে না মিছি না চব বৰ্মন বড়োবিলাকো বৰ্মন ভাষা জানে না নাজানে জানে ন বড়ো ভাষা আপোনালোকে জানে না নাজানে হ'লেতো বুজি পাই চাগে কিছুমানটো বুজি পায় তেতিয়াহ'লে আপুনি যেনে প্ৰথম আহিলে অহা সময়ত মানে ইয়াত থাকি যে জংঘল মাজত কেনেকুৱা লাগিছিলে মনটো আমিতো ঘৰত জংঘলত মানে বহি নাথাকে কিবা কিবি তেজপাত আনে আকৌ শুকাব লাগে আৰু আনন্দ বজাৰ লখিমপুৰ লৈ যায় বজাৰত আৰু খেতি কৰিলেও গাহৰিৰ কাৰণে হৰিণা পুহুৰ কাৰণে ইফালে বাঁহও নাই একো নাই বেৰা মাৰিবলৈ দিগদাৰ চব জংঘলীয়া হেৰি আছিলে মানে গাহৰি হৰিণা পুহু গাহৰি মানে সেইটো সময়তো আপুনি বহুত ধনী মাটি বাৰী আছে আপোনাৰ তাত মাটি বাৰী আছে থাকিলেও কি কৰিলে আদিবিলাকে দখল কৰিলে আৰু ইয়াতেও আহিছে গ'ল আৰু আদিবিলাকে প্ৰথম আহি কেনেকুৱা মাটিটো দখল কৰিব পাৰিলে দখল মানে আমাৰ লগত সুধিলে অলপ চলপ খেতি কৰি খাম বুলি কৈছে খেতি কৰিব পাৰে খা যদি সুবিধা নাপায় আমি গুচি যাম বুলি কৈছে ক'ত যোৱাই নাই এতিয়া খেতি কৰি পেলাই একবাৰ লিখালে আইদাটো সিহঁতে পালে চল পালে তাৰপিছত মানুহ এজন আহি আছে তাৰপৰা এনেকাই আহি পেলাই আদিবিলাকে চব দখল কৰিলে আৰু এতিয়া আমিতো আমাৰ মানুহ নাই বেছি অকলে কি কৰিম এতিয়া ইহঁতে তাৰ বোপাইও আহিছিলে আমাৰ লগতে এতিয়া আমাৰ কিবা দদাই বুলি মাতে তাৰ বোপাইটো আহিলে তাৰপৰা আমি 3 ঘৰ তাৰপৰা ইয়াতে আছে একজন কামেশ্বৰ বৰ্মন সিও তাকো মাতি আনিলে তাৰপৰা বাদ বাকী ইয়াতে লোহিত বসুমতাৰী আছিলে একেলগতে আমি চলা তাৰপিছত আকৌ আহিলে আমাৰ কিবা চেপা লামা তাৰে ল'ৰা কিবা টেপেং বুলি কোৱা এতিয়া আপোনালোকৰ এইটো গাঁৱত মানে এতিয়া কিমান মান মাটি আছে কাৰ ঘৰত এতিয়া কাৰোবাৰ 1 বিঘা কাৰোবাৰ 5 বিঘা কাৰোবাৰ 1.5 বিঘা মোৰতো হাইছ মাটি কাৰ কিমান আছে বিঘা কিছুমানৰ নাই খেতি মাটি নাই চব মানে বিটি মাটিহে আছে এতিয়া প্ৰায় এতিয়া কিমান মান ঘৰ আছে আপোনালোকৰ ইয়াত বহুত ঘৰ আছে কেই ঘৰ আছিলে বা 30 ঘৰ এতিয়াও 30 ঘৰ বা 30 ঘৰৰ প্ৰায়বা মানে চব মানে বিটি মাটিহে আছে ন তেতিয়া সেইটো মানে নলবাৰী বজাৰ কেনেকুৱা আছিলে বেছি ডাঙৰ নহয় ন আচ্ছা আচ্ছা এতিয়া আপোনাৰ মতে সেইটো দিনটো ভাল আছে না এতিয়া দিনটো ভাল এতিয়া দিনটো আমাৰ কাৰণে আমাৰ হিচাপত মানে এতিয়া দিনটোৱে ভাল সবেই মানে একেলগতে একে যুগত চলি আছে হাইকাজিয়া নাই একো নাই আগতো কেনেকুৱা আছিলে তেতিয়া কেনেকুৱা বেয়া খেলা খেলি মিৰিবিলাকো আহিব বিহু হাইকাজিয়া কৰিব আদিবিলাকো আহিব আৰু আদিবিলাকো আগত মদ খোৱা আছিলে আজিকালি মদ নাখায় সেইটো কাৰণে এইটো দিনটো বেছি বেষ্ট লাগে ন কিছুমান মানে মানুহবিলাকে কিছুমান আগৰ বুঢ়া বুঢ়ী মানুহবিলাকক মই লগ পাইছোঁ কথাও অলপ এনেকুৱা পাতা হৈছোঁ কিছুমান মানুহবিলাকে কৈছে আজিৰ দিনটো বোলে বেয়া আগৰ দিনটোৱে ভাল আছিলে বুলি কৈছে কেলে কৈছে মানে আগৰ দিনত বোলে মাছ মানে এভেইলেবল বিচাৰিব নালাগে জাষ্ট মানে নদীত যাব লাগে এক ঘণ্টা এনেকৈ ধৰিব লাগে নিজৰ ইচ্ছা বোলে এইটো নাখাম বোলে এইটো পেলাব লাগে আকৌ বেলেগ এনেকুৱা পচন্দ মতে আনিব লাগে খাব লাগে এইটোতো ইয়াতো এনেকুৱা পাইছিলে চাগে মাছটো নহয় জানো এনেকুৱা এতিয়াহে মাছবিলাক নাই সেইটো গাঁৱত তেতিয়াহ'লে চব মানে আদিবিলাকে দখল কৰিছেগৈ আৰু মাটি দিয়া নাছিলে এতিয়া গৈ থৈ আদিবিলাকৰে গাড়ী আমাৰ একটা গাড়ীও নাই চাইকেলো নাই আচ্ছা তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে মানে এনেকুৱা সংসাৰত মানে সময়ত অলপ কষ্টকৈ খোৱা হৈছে নহয় জানো फैनाया माने जोङो माने मोजां जागा एसे हाफोरखौबो मोनगोन नामा बिदि होननानै फैदोंमोन
उनाव फैयै बेयाव हा लाबोदोंमोन एसे बिगासेसो बे हाखौबो फिफाया फानदोंमोन आंनो 6,000 थाखायाव बे फाननानै माने बे हाखौ माने फिसालाया फाना ओमफ्राय 7 माह ना 8 माह थाखा गारदों जाना थाबाय जाना थानानै हाखौ होलिया दा माथो खालामबावनो आं हाखौ होआबा ओमफ्राय होनबाय नों जुदि फैसाबो बुरना लाया नों हाबो मोना फैसाबो मोना होननानै बेनिफ्राय आंनिया जामिनदारफोर दंमोन 3सो बिसोर माने आंनि लोगोसे थाफायाखिसै थाफायाव माने आंदों माने थाफायाव आं हारसिंखाय हायाखिसै जेनना थानो गोनां जाबाय আচ্ছা बिदि जेननायाव माने আপোনালোকে সেইটো গাঁৱটো মানে কেতিয়াবা মন যায় না এৰিবলৈ যাম বুলি কয় এৰিনো ক'ত যাম আৰু আমি ইয়াত এৰি যাবলৈ আমাৰ জেগাই নাই আৰু এতিয়া দেউতাৰ দিনতে আহিলে মাটি একডোখৰ পাম বুলি মাটিটো নাপালে আৰু গতিকে নিজে নিজে অকমান ভেটি মাটিখিনি কিনি ললো কিনিতো ইয়াতে বসবাস কৰি লোকৰ ভাগি চাগি কৰি খাই আছো আৰু আপোনালোকে মেইনলি বিজনেছ আপোনালোকৰ গাঁৱত প্ৰায়ভাগ মানুহ কি কাম কৰে এইটো অলপ জনাই দিব নেকি প্ৰায়ভাগ মানুহ আমাৰ ভাগি খেতিয়ে কৰে আৰু বিজনেছ ভিতৰততো আমাৰ বিজনেছ ক্ষেত্ৰত নাইয়ে একো ভাগি খেতি কৰে আধিবিলাক কৰে আৰু সিহঁতে গোটেই মাটি দখল কৰি ল'লে আমি জন্ম নোহোৱাৰ আগতে কিন্তু মাটি হ'লে অসমৰে জেগা বুলি কয় কিন্তু কি কৰিবি আদিৰে হৈ আছে এতিয়া হ'লেতো মাটিবিলাকৰ কিবা এনেকুৱা পাট্টা চাট্টাটো হোৱা নাই চাগে একো নাই হোৱা ইয়াত কিবা এফাৰিচি সেফাৰিচিটো এনেকুৱা এনেকে কেইদিনমান আগত আহিছিলে আজি 2-3 বছৰ আগত মাটিও জুখি গৈছে জিঅ'টেক কৰা হৈছে আচ্ছা যাৰ যিমান আছে তাৰপিছত কেতিয়াবা আদিবিলাকে কয় নেকি সেইটো মাটি বোলে আমাৰ অৰুণাচলৰ হয় বুলি এনেকেতো বহুত মানুহে কয় আদিবিলাকে কয় অৰুণাচল বুলি কিন্তু প্ৰায়ভাগ মানুহ কয় মানে অৰুণাচল বোলে এই পাহাৰ বহুত ভিতৰতে আছে বুলি কৈছে সীমাটো প্ৰায়ভাগ মানুহ কিছুমানে আমি এইবিলাক ডাঙৰ পাহাৰটোৱে সীমা অৰুণাচলৰ ন কেতিয়াবা মানে আপোনালোকক কয় নেকি এই এইটো অৰুণাচলৰ হয় আমাৰ কথা মানিব লাগিব আমাৰ মতে যাব লাগিব কেনেকুৱা কিছুমানে কয় নেকি তেনেকুৱা আগত কিন্তু কৈছিলে আজিকালিতো নোৱাৰে নহয় জানো ঠিক আছে लोगोफोर आङो दिनै एसे रायलायबाय बिथांमोनहा माबोरै फैनाय आरो दायो मा रायजो मा हारिनि मानसि दङ बेखौबो एसे खोन्थाबाय नोंथांमोना खोनानानै निश्चय मिथिबाय जानांगौ बेनो जाहैबाय जोंहा मुदुफुर बे जाहैबाय जोंहा नोलोबारि गगामुग हालामनि सिङाव थानाय नोलोबारिनि जे साहा एखेबारे हाजो सेराव आरो बुंनो थाङो माने अरुणाचलजों नांजाबनाय आरो नङा ना কলেতো বেয়া নহয় চাগে অৰুণাচল লগত মানে বাউণ্ডাৰীত লাগি আছে বুলি কলেও বেয়া নহয় दा बिथांमोना बुंदों माने प्रायबा बिसोर थानाय हानि जे बाउन्डारि सीमाया गासिबो न रावणते बोले हेतु सब माटी আছে জাস্ট মানে যোনখিনিত ঘৰ আছে হেতুহে আপোনালোকৰ বিটি না নহয় কাৰবা আছে बोले এনেকুৱা খেতি কৰা অলপ হলেও মানে যথেষ্ট নহয় আৰু মানে থুবলাবাरि থজাसे नङा बेनिखायनो आं माने गोदोनिफ्राय बिराद कनफिउसआव दंमोन माने प्रायबा हाखौ आंबो एसे एनै माने रिसार्च खालामबाय थादों आरो गोसोआव ओरैबो थाङो बैखौबो बुङो बिसोरबो आदि ओरैबो थाङो माने मा होनो बेखौ ओरैबो आदि ओमफ्राय बे गामिनि हायाबो आदिफोरनाव दं नामा होननानै आं बेनिखायनो माने बेखौहाय माने दिनै बिथांमोनाव सोंनानै माने क्लियारलि लानो आंबो फैनाय जादों आरो जाहाथे माने आंल' जुदि कनफिउस जाबाय थाबाबो माने माखासे रायजोफोरा बा जोंनि नेमा हालामनि सिङाव थानाय माखासे रायजोफ्राबो जाहाथे माने कनफिउसआव थाया आरो बिथांमोनहा माने मोनसे समाव जास्ट माने सासे सानैल' फैदोंमोननो नै ओरैजाय जोंहा आयंनि प्रायबा माने फार्स्ट टाइमाव फैजेननाय बेमोननो आयंआ बेबो एसे खोन्थाखाबाय गावनि माखासे जाथायखौहाय माने बेखौनो लोगोफोर आं दिनै माने गोसोआव आंबो माने क्लियार जायाखैमोन बा आं बेयाव खोन्थाफैबाय नोंथांमोननो खोन्थाबाय बेयाव माने अलरेडि दंनो सुत्रधर बर' ओमफ्राय मा होनदोंमोनथाय बेंगलि ना बर्मन जायखिजाया 3-4 जाथि दं आरो बिथांमोना माने रायजोयै माने बाथौखौनो सिबियो होनना बुंदों ओमफ्राय माने गाव माने न'आव माने गाव गावनि धर्मखौ फालिनाय जायो आरो नङा होमबा बेनो बेखौनो आं नोंथांमोननो खोन्थाबाय ओमफ्राय ओरैजा सासे दंबायो जोंहा बेजोंबो एसे रायलायगोन आङो ओमफ्राय ओरैजा सासे लोगो मोनबाय आंनि दायो आंजों दंना नै खुलुमबाय नोंना अबाव न'आ आंना न'आ मुदुफुरावनो नोंलाय बर'ना हारसा आं बर'मोन नेपालि दा हाबा जादों नेपालियानो जाना दं नेपालियानो ना नोंना अबावमोन न'आ जोनोम न'आ नोलोबारि मा गामिमोन नोंना नोलोबारि मेन नोलोबारियावनो मेन नोलोबारियावनो आच्छा ओमफ्राय नोंस्रा माने बेयाव खारबोखाबायमोन ना बे गामियाव
जों जन्म जाखांनानै जों एसे देरबासो बेयाव फैदों। फैनायखौ गोसोआव दं आरो गोसोआव दं एसे उन्दैमोन आरो। बेसेबांसो बोसोर बायदि जागौमोन? जों इदि 6-7 बोसोरसो इदि जागौमोनदां। बे समावहाय मा न'खर बेसे दंमोन मिथिगौ ना? बे समावथ' न'खर गैयामोन, भागानो न'आव गैयामोन। दा आरो माने बेलेगनिफ्रायबो न'खरबासो फैदों, फैबाबो माने हाबा जादों बेलेग जादों, हाबा जादों बेलेग जादों इदि जायैनो दा गामिया दा 30 घरसो जाना दं आरो। ओमफ्राय नों हाबा जानाय खै बोसोरसो जाखो? आं हाबा जानाया दा 15-16 बोसोर जाबाय। 15-16 बोसोर ना? आदसा होमबाथ' फिसालाफ्राथ' एसे देरबाय खोमा? देरबाय, गिदिरानो जाबाय। ओमफ्राय नोंना हौवाया बर' रोंना रोङा? रोङो ना? दा न'आव गैया, बेलेगाव दं। बेलेगाव। ओरैनो ओमफ्राय माबोरै एसे काहिनिखौ सोंसै आं नोंना माबोरै खारसनना फैनाय ना खारफाबोनाय ना मोजां मोनना फैनायब्रा? खोन्थादो। समावथ' अबाव खारना फैनो, मोजां मोनलायबाय, मोजां मोनलायनानै गावबो लाबोबाय, आंबो मोजां मोनदों। ओमफ्राय सानैजों मोजां मोनलायनानै बिदिनो जाबाय आरो नङा होमबा? ओमफ्राय बै समाव हाबा जानायफ्राव न'खरनि माबा मोनसे उसुबिदाफोर जादोंमोन नामा? बे जाहैबाय नेपालि, नों जाबाय बर', हरा थांनो मोना बेफोरबायदि? बिदिथ' जादोंमोन बारु, न'खरनि मानसिफोरा नाङामोन। जों बर' नालाय गावसोरनि जाथिखौ लाबोगौमोन, गावसोरनि जाथि लाबोबा गावसोर भाषा रोंगौमोन होननानै जोंनियाव 12 मिसल दं नालाय भाषाखौ रोङा। ओमफ्राय दा जों रोङि नालाय, जोंथ' बर' बिफाफोराबो रायलाया नालाय, गथ'फोरखौ निजेनि भाषाखौ फोरोंगोन होननानै गावसोरनि जाथिखौ लाबोनो गोसोमोन आरो। ओमफ्राय दा आरो जों बर' जाबाय, दा आंथ' नेपालिखौ रोङा नालाय, माने हारसाबो जाया बर'बो जाया गेजेरावनो जाना थाबाय आरो गथ'फोराना। बिफाफोराथ' रोंगौ, रोंबाबो मा जानो जोंनियाव माने बुंनाय मानसि गैयिखाय रोङा माने। आदसा बिदि थाबाय आरोना। मोजां मोननायाथ' बहा नेपालि बहा मा बेखौथ' रावबोथ' ना जाथिदों माबा गैया, खुनु सोमोन्दो थायाना। आरो मोजां मोननायालायनो माने खाना लेंग्रा खुराजों खुनु सोमोन्दो थाया जाहैदों माने। बेनिखायनो माने मोजां मोननायाव मोजां गाज्रि खुनु खोथा गैया आरो। जायखौ मोजां नुबायनोसै आरो बे मोजांसै आरो। गाज्रि नुबाबो जोंनि थाखाय मोजां। ओमफ्राय दायो नोंसिनि गामियाव बुंदो, गामिनि अबस्थाफ्रा माबायदि आरो माबायदि जाजानो लुबैयो नोंसोरो? जों गामियाथ' दा बिदि डेभेलपआव थानाय मानसियानो गैया, ओंखायनो गामिखौ माने डेभेलप जाजानो लुगैयो आरो, जेनेबा ना मोजां जाजानो लुगैयो, सोरबा सापर्ट खालामजानो लुगैयो माने गामिनि थाखाय, माने बेफोरखौ जों लुगैयो। आरो एथ' बिदि जोंनियाव माने फरायनाय गथ'फोरा बारा गैया, दासो एसे जाखांनो हमदों। बेफोराव जुदि गथ'फोरखौ फरायनायाव जुदि सोरबाफोर मोजाङै सापर्ट खालामो, मोजाङै जुदि गथ'फोरा फरायलाङो, गोजौआव थांनो हायो, बेफोरनि थाखाय जों माने लुगैयो माने। बिदि आरो नङा होमबा? दा ओमफ्राय नोंना गथ'फ्रा मायाव क्लासाव मोनखो? आंना फिसालाया एबार 2nd इयार पास जाबाय, बि माबायाव माबादों एबार पास। ओमफ्राय फिसाजोआ क्लास 10आव, उन्दैया दासो थाखोनै, साथाम। होमबा नोंसिनाव इयाव सोब जाथियानो मिक्सार नङा होमबा ना? थेवबो माने सोबबो मिलायलायनानै थायो आरो नङा होमबा? थिग আছে लोगोफोर, आङो दिनै नोंथांमोननो माखासे रायलायनाय आरो मानसिफोरजोंबो मोजां, माने आंबो माखासे क्लियार जायखौ दिनै क्लियार जानानै खोन्थाबाय नोंथांमोननो। बेनो जाहैबाय जोंहा माने अरुणाचल सिमायाव थानाय मधुपुर गामि। बे मधुपुर गामियाव जुदि सोरबाफ्रा फैयोबा माने ओरैनो बेरायफैनो हागोन। बेयाव माने खुनु प्रब्लेम गैया। माने बेयाव माने साननाङा जे सोरबा अरुणाचलनि बा मानिबो बिदि साननाङा। बेयाव माने मानसिफ्रा मिक्सारखाय माने बिदिनो थायो आरो। खिन्थु रेल जुदि बर' गामियाव थाङोबा नों नुगौमोन जेनेबा ग्रोम ग्रोम थानाय नङामोन। दा आरो हमना ला जेनेबा बर्मन गामियावनो थां बा नों सुत्तुर गामियावनो थां, बे माने मोनसेल' हारि जेराव थायो बेयाव माने थानाय स्टाइलफ्रानो बेलेग जायो नङा होमबा? जाय जायगायाव माने मिक्सार जायो, निस्सय मिथिखायो बयबो, बेयाव माने एसेबाबो बेलेग जायो आरो। बिदिनो माने माखासे रायलायनायफ्राबो माने बिसिना एसे सोब आदा आदा जाजोब्बाय नालाय, फुरा जाजोबासै बिदि आरो। बेनिखायनो माने आंबो दहायनो खोन्थाखाबाय आं माने उन्दैनिफ्रायनो बे लामाजों थांलाय फैलाय खालामो। दाबो जाय लामाजों थाङो आं बे लामायावनो जों जिरायनानै रायलायदों आरो। ओंखायनो आंबो माने गोसोआव माने ओरैबायदि क्लियार नङामोन नालाय, बेनिखायनो आंबो दिनैहाय माने क्लियार खालामनो होननानै फैबाय। आं माने भिडिअखौ बारा गोबाव खालामला। माखासे नोंथांमोना रायलायनायखौ निस्सय मिथिबाय जानांगौ, मिथिनानै माखासे बुजिबायबो जानांगौ। माने बोथोराबो ओरैबायदि गरम, बेनिखायनो जोङो नै दायो औवा सिङावसो जिरायनानै माखासे सोंनाय फिननाय लालायनाय रायलायबाय आरो। बिथांमोना बुंबाय माने रायजोयैनो बिथांमोना माने बाथौखौनो सापर्ट खालामो। माने दाङ'रिया साङ'रिया फुजाफोर होबाबो खिन्थु माने गाव गावबागाव खिन्थु पार्सनेलि गावनि जाथिनि माखासे धर्मखौ माने गाव गावनो फालियो होननानै बुंनाय जादों आरो। बेनो लोगोफोर, बे मधुपुर गामिनि माखासे थासारिनि अबस्था आरो बिथांमोननि रायजो जानायनि माखासे रायलायनानै नोंथांमोननो खोन्थाबाय। नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनदोंबा हाजासे लाइक आरो शेयार खालामना होदो। आरो जाय बिथांमोना दिनैसिम आंनि चेनेलखौ नायदों
नायनानैल' माने थाबाय थायो बा साबस्क्राइब खालामाखै आं बिथांमोनखौ खावलायदों बयखौबो खावलायदों साबस्क्राइब खालामना होदो आरो जाय बिथांमोना फेसबुकआव नायदों हाजासे फल' खालाम हाजासे शेयार खालामना हो बेखौ बुंनानै आं दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय अके लोगोफोर बाय बाय